बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपका मेज़बान मियां अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जो स्टोरी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इसके मुतालिक आपको बताते हुए मुझे ख़ुद जितनी शर्म और अफसोस जो है वो महसूस हो रहा है, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला कम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादती, लड़कियों को निशाना बनाना, उन पर तेज़ाब फेंकना, उनको हरासा करना या फिर उनको जहनी अजियत दे देकर मौत के घाट उतार देना। ऐसे कई केसेस जो है माजी में भी पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं और न जाने कितने और रिपोर्ट होने बाकी हैं। और सबसे बड़ा ज़िम्मेदार पाकिस्तान के वो तहकीकाती इदारे, पाकिस्तान के वो मुहाफ़िज़ जिनको सोच कर हम रात को सुकून की नींद सोते हैं, वो हैं। क्योंकि उनकी जानिब से बरवक्त कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाती या फिर मुल्ज़म के साथ किसी ना किसी मामले पर निगोशिएट करके उसको छोड़ दिया जाता है और वो फिर से अपने नापाक अज़ाइम चलाना शुरू कर देता है। ऐसी ही एक स्टोरी रावलपिंडी के इलाके नाज़िमाबाद में हो रही है। ये इलाका रावलपिंडी स्टेडियम से 1 से 2 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के रिहायशी मुनव्वर मसीह के घर, जिन्होंने 12 मार्च 2021 को FIA के दफ्तर में एक दरख्वास्त दायर की थी कि उनकी जवान बच्चियों को उन्हीं की साली के बेटों की जानिब से हरासानी का सामना है। इस स्टोरी की तरफ चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान का नाम पहले ही अक़लीतों को लेकर बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि अक़लीतों के हकूक़ पामाल हो रहे हैं, अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम किया जा रहा, जबकि इसमें सदाकत कोई ना है। लेकिन हमारे अदारों की आलकसी, उनकी गफलत, उनकी रिश्वत खोरी की वजह से अक़लीतों की बच्चियां महफूज नहीं हैं। इसमें डायरेक्ट वफाकी तहकीकाती अदारा, जिसे हम FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, उसका भी हाथ है। उन्होंने मुल्ज़म गिरफ़्तार किए लेकिन फिर छोड़ दिए और वो मुल्ज़मान दोबारा से अपने ओबाश हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ वो मुतासरा लड़की मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा मामला तकरीबन 2.5 माह के अरसे से जारी है। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे इनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। जब इनको तेज़ाब की धमकियाँ मिली तो मुतलका थाना, जो कि रावलपिंडी का न्यू टाउन थाना है, उनके फ्रंट डेस्क पे इन्होंने बाकायदा रेफर दर्ज कराई। उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फिर जब इनको फाहश मैसेज और वाहियात किस्म की वीडियोस व्हाट्सएप की जाने लगी, इनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल की जाने लगी, तो इन्होंने FIA में रब्ता किया। उनकी जानिब से एक मुख्तसर कार्रवाई करते हुए उन लड़कों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनको रहा कर दिया गया। अब वो आने के बाद दोबारा से अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इनकी किसी न किसी तरीके से इज़्ज़त पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं नीलम से। नीलम, मुझे बताइएगा ये सब कब शुरू हुआ और कैसे हुआ, और थोड़ा सा मुझे उस लड़के के मुतालिक बताइएगा जो आपका कज़न है, वो क्या लगता है उसका, सारी ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डालें। वो कज़न खाला का बेटा है, तो यहाँ पे वो काम करने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने पहले मैसेजेस किए, फिर उन्होंने मतलब धमकियाँ दी कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे ना, तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। फिर उसके बाद ये लोग फेक पिक्चर्स बनाना शुरू हो गए, तो ये लोग मेरे ससुराल भेजना शुरू हो गए ऐसे पिक्चर्स। तो इन लोगों ने धमकियाँ, हम लोग सैलून जाते थे, ये लोग हमारे पीछे आते थे, तो फिर हम लोगों ने वो सैलून पे छोड़ दिया। अब हम लोग दूसरे सैलून जाते हैं, उस सैलून का भी इनको पता है सारा कि ये कब जाते हैं कब आते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ये मामला शुरू हुआ था, आपने अपने घर वालों से बात की, तो वो आपकी सगी खाला के बच्चे हैं, आपने अपने खाला को बताया कि मेरे साथ इस तरीके से आपके बेटे पेश आ रहे हैं या ऐसी वीडियोस भेज रहे हैं, मेरा पीछा करते हैं, मुझे धमकियाँ लगाते हैं? हाँ जी, उनको पता है। मामा को बताया था, मामा ने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन लोगों ने अपने बेटों को लेके कोई एक्शन नहीं किया, उल्टा वो अपने बेटों का ही साथ दे रहे हैं। तो जब आपने बताया कि आपको तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ दी गई, आपने उसके मुतालिक पुलिस स्टेशन इतला दी, तो पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस ने एक्शन लिया था, लेकिन पकड़ा था, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया। कितनी देर बाद छोड़ा था? ये नहीं है कि पूरा एक दिन रखा, 5 मिनट बस उन्होंने उनका बयान लिया और छोड़ दिया बस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो वीडियोस आपको भेजी जाती थी, फाहश तस्वीरें और मैसेजेस, जिस तरह की गालियाँ दी जाती थी,
وہ آپ کی خالہ کا بیٹا اپنے موبائل فون سے کرتا تھا یا کسی دوست کا فون استعمال کرتا تھا؟ کس طریقے سے یہ سارے کام کرتا پہلے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے نمبر سے میسیج کیا تھا جب فرسٹ ٹائم کیا تھا. اس کے بعد وہ کس کے نمبر سے کرتا تھا وہ مجھے نہیں پتہ. اس نمبر سے ویڈیوز آتی تھی, پکچرز آتی تھی فیک, پتہ نہیں وہ کون تو پھر آپ نے اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ تبدیل نہیں کیا؟ کر لیا وہ میں نے. اس کے بعد جو ابھی تصاویر کا سلسلہ ہے, جو ابھی جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, وہ کہاں سے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اب میری چھوٹی بہن کے نمبر پہ یہ لوگ ویڈیوز, ایسی ویڈیوز بھیجنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ سرکاری ادارے جب بالکل غافل ہو جائیں عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں, بچیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں, تو تب ایسی بچیاں نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیا سکرینز پر آتی ہیں, اپنے دکھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے جو وہ ادارے جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں, جن میں وفاقی ترقیاتی ادارہ بھی تحقیقاتی ادارہ بھی شامل ہے, اس کو ہم اپنا تحفظ سمجھتے ہیں, تحفظ دینے والے میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ اس کام میں بالکل ناکام رہا ہے. ابھی جو ہے بچی کے والد سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت وہ کہاں تھے, پھر انہوں نے جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے کیا کیا. اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس بچی کے والد منور مسیح, اور ان کی بیٹی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. ابھی ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ وہ معاملات شروع ہو چکے ہیں, جس کو وہ جو معاملات وہ اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ آج سے 2.5 ماہ قبل دیکھ چکے ہیں. منور صاحب مجھے بتائیے گا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا, آپ کے علم میں بات آئی, آپ نے گھریلو سطح پہ پہلے اسے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی بہت کی ہے, پر وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے, آتے ہی نہیں. پھر 2-3 اسلام بھی بھیجے نے, یار آؤ ہماری بات سنو. انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بچے کے والدین نے کہا جو بچہ یہ کام کر رہا ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر آپ نے جب پولیس سے رابطہ کیا, FIA کے پاس آپ گئے, آپ نے جب یہ درخواستیں دائر کرنا شروع کی, ایک چیز کی کاپی میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے بڑی دردمندانہ اپیل کی ہمارے تحفظ فراہم کرنے والے اداروں سے, ہمارے قانون ساز اداروں سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. انہوں نے جب اپیل کی کہ ہماری بچیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, اس میں انہوں نے تمام تر معاملات لکھے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کیس جو ہے وہ FIA میں کون سا آفیسر دیکھ رہا ہے, یا جو خاتون آفیسر ہے ان کا نام ذرا لیجئے گا, اور پولیس میں آپ کس کے پاس گئے, تھانہ نیو ٹاؤن کے کس افسر کو آپ نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کی بیٹی کو تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ اوپر لکھا ہے جی, اس کے اوپر لکھا ہے انہوں نے رسید ہے. میں نیو ٹاؤن تھانے گیا ہاں, انہوں نے کہا جی یہ ساڈا کیس نہیں. پھر میں 1-5 تے کال کی, پھر DPO دے نال میں رابطہ کیتا. DPO دے جڑا ریڈر ہے انہیں پھر میری درخواست لکھی, انہیں پھر مینوں نمبر دیتا IG پنجاب دا. IG پنجاب دے نمبر تے میں پھر کال کیتی, پھر وہ ریڈر نے پھر میرے نال گل کیتی, انہیں گل کیتی. پھر اس تو بعد پھر انہوں نے مینوں نمبر دیتا SP دا. SP تک میں پہنچیا, SP نے سارے مل کے انہوں نے کہا جی یہ ساڈا کیس نہیں. جدوں صحیح جلیل کیتا پھر انہاں کہا جی یہ ساڈا کیس نہیں, یہ FIA دا کیس ہے تے اسلام آباد دا کیس ہے, G10 دا ہیڈ آفس دا. پھر میں درخواست لہائی, میں ہیڈ آفس چلا گیا. ہیڈ آفس جا کے چیک کر لو, اتنے میرا ریکارڈ ہے, اسی ڈیٹ دا میرا ریکارڈ ہے. اتنے پھر انہوں نے آخیا ہفتے بعد آنا ہے. ہفتے بعد میں گیا, انہیں کہا جی G13 چلے جاؤ. میں G13 چلا گیا. G13 والے نے مینوں کرال چوک گھل دیتا. کرال چوک گیا, اتنے کہنے لگے جی کل آؤ جی, تصویر نہیں صحیح نہیں ہے, نمبر نہیں صحیح. پھر میں سارے نمبر پورے کیتے, میرا کم سے کم 10,000 روپیہ لگ گیا انہاں کلر تصویراں کਢਾਉਣ تے. کلر ساری میں فائل جڑی ہے کلر کਢਾئی ہے, کਢا کے پھر میں اتنے تک پہنچیا. پھر جی میڈم اتنے نہیں جی, میڈم کچہریاں گئی ہے, پرسوں آئیو. میں آخیا پرسوں آئندہ ہوں میں تیاری, میں آخیا FIA تھانے 'ਚ نہیں آنا, میں SP صاحب دے پیش ہونا. انہیں کہنے لگے SP صاحب دے پیش نہ ہونا. پھر انہیں فون کیا میڈم نوں, میڈم آئی اگلے دن. میڈم نے آخیا جی درخواست دیو. میں درخواست دیتی. کہنے لگے تینوں پک ثبوت بھی ہے 2 مجرم نے. میں آخیا ہاں جی. انہیں آخیا سٹامپ کر لیو. میں سٹامپ کر کے لے گیا, میرے کو انہیں 800 روپیہ سٹامپ دا لیا ہے. 800 روپیہ سٹامپ دا لکھا کے میں رپورٹ ساری پھر میں اتنے لے کے گیا. پھر انہیں جوں بٹھائی رکھیا, شامی جا کے انہیں سمن دیتے نے. پھر میں اپنے ہاتھاں نال سمن انہوں دے گھر دے کے آیا. پھر وہ پیش ہوئے نے تو انہوں نے چھڑ دیتا ہے. پھر یہ دوسرا منڈا آئے گا تو پھر انہوں بلایا, وہ آیا, انہوں بھی چھڑ دیتا. پھر جہدے فون تو میسج آتے ہیں وہ فون انہیں پھڑا دیتا, فون جہاں تھانے جمع ہے. پھر وہ منڈا بھی گیا تھانے,
ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ FIA ਦੀ ਹੈ। बड़े अफसोसनाक बात है जी कि तेज़ाब फेंकने की संगीन धमकियाँ दी जाती हैं। मेरे ख़्याल से ये हमारे तमाम नाज़रीन जानते होंगे कि जब किसी लड़की पर तेज़ाब फेंका जाता है तो उस पर क्या गुज़रती है। वो उबाश लड़के जो सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं, फहाश मैसेज भेज सकते हैं, लोगों में तस्वीर बांट सकते हैं, लोगों के नंबर से इनके घरेलू नंबरों पे कॉल करवा के धमकियाँ लगा सकते हैं, तो क्या वो ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ सबसे बड़ा सवालिया निशान बनता है हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों पे, बिलखसूस वफाकी तहकीकाती अदारा FIA, जो कि बड़े गीत गाता है अपना लोगों को साइबर के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के और अपनी कारकर्दगी को बड़ी ठाठ से बताता है। वहाँ की एक ऑफ़िसर जो है जिनका नाम सब इंस्पेक्टर सहरिश है, वो इनको बताती हैं कि अगर दोबारा थाने आए तो आपको भी बंद कर दिया जाएगा। लड़कों को बुलाकर उनसे तफ्तीश करके उनको वापस छोड़ दिया गया। हर एक चीज़ का सबूत भी इनके पास मौजूद है और वो फ़ोन भी मौजूद है जिसके अंदर इनको धमकियाँ दी गई, जिसके अंदर इनको फहाश वीडियोस भेजी गई, जिसके अंदर इनको बाकायदा फहाश तस्वीरें भेजी गई, इनकी बेटी की तस्वीर जिस फ़ोन से वायरल की गई, सब चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। दरख्वास्त के बाद बात करेंगे उस स्टाम्प की जो कि उस लेडी ऑफिसर की जानिब से, सहरिश की जानिब से कहा गया ये स्टाम्प बना के दिया गया, मगर इस पर भी कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। उसके बाद जो समन ये बता रहे हैं अपने हाथ से उनके घर डिलीवर करके आए, इसके साथ इनकी एक फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट कटी हुई है जिस पर थाना न्यू टाउन रावलपिंडी की एक तस्वीर भी स्टैम्प भी मौजूद है और इस तहरीर में इनका नाम और इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, मगर इस पर भी कार्रवाई नहीं की गई। ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए। मैं समझता हूँ कि आला हुकाम इस्लामाबाद में अगर इस तरह की चीज़ें नज़रअंदाज करेंगे, अपने नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स को खुली छूट देंगे कि वो रिश्वत लें, दूसरों को छोड़ दें और जिनके साथ ये काम हुआ हो उस मुतासरा ख़ानदान को बंद करने की धमकियाँ दें, तो ये एक बड़ा अलमिया है कि मुल्क भर में इनकी कारकर्दगी क्या होगी। मैं एक दफ़ा फिर तमाम आला हुकाम से अपील करूँगा कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इस मुतासरा ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए और इनके मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि पाकिस्तान में हर एक लड़की सुख का सांस ले और आज़ादी से जिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।